ହାଲକା ହାଲକା ମିଠା ପୁରାପୁରି ନରମ ଆମ୍ବ ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବିନା ବେଲା ବିନା ଚକଟା। ତା ସହିତ ବିନା ଛାଣିକି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା କୋପ୍ତା ଆଉ ଆମରସ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ ସ୍ୱାଦଟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥାଳିଟିଏ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ପୁରାପୁରି ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା। ଆପଣମାନେ ତ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନିହାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥରେ କୋପ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଏଇ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା କୋପ୍ତାକୁ ଛାଣିବାନି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ରହିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ବହୁତ ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଏମିତି ଲାଗିକି ରହିଥିବ, ପୁରା ପାଖୁଡ଼ା ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଥିବ। ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ବାଛି ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମଝିରେ କେଶର ପରି ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚୋପା ପରି ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେଇଟା ବି କାଢ଼ିଦେବେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିଦେବେ ପ୍ରତି ଫୁଲରୁ। ଏମିତି ସବୁ ଫୁଲକୁ ବାଛି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କାଟିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଉପରର ଯେଉଁ ମଝିରେ କେଶରଟି କାଢ଼ିବେନି, ତାହେଲେ ପୁରାପୁରି କଷା ଲାଗିବ ତରକାରୀ। ସେଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିକି ନେବେ। ବାଛି ସାରିବା ପରେ ଫୁଲକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ବାହାରିବ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଛିବେ ତାକୁ ବି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ଏଠି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଆଉ କଳା ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଆମେ ନେବା ପ୍ରେସର କୁକର। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଫୁଲ ବା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ସିଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏମିତି ହେଲେ ହାଲକା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିକି ନରମ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସିଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆସିସାରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଣିଟା ବିଲକୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଏ ପାଣିଟା ହାଲକା କଷା ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୋପ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଏଇ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାରେ ଏମିତି ପାଣିରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ନେବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି, ରସୁଣ ଅଦାକୁ ବି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ପକାଇଦେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଲୁଣ, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା ବେସନ। କେବଳ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବେସନ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା, ଅଧିକ ବେସନ ଦେବେନି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ବା କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କୋପ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, এই ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୋପ୍ତାର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା ବା ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବେସନ ପକାଇଛେ, ତାପରେ କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛେ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହାଲକା ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ପାଣିରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁପୁଡ଼ି ଥିବେ ଯେ ବେଶୀ ବେସନ ଆଉ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିକି ଗୋଲ କରିକି ରଖିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଛାଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ଛାଣିକି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ସେକିଦେବି ବା ଭାଜିଦେବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆମେ ସବୁ କୋପ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜିଦେବା, ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି। ଏମିତିରେ ବେଶୀ ସମୟ ବିଲକୁଲ ଲାଗିବନି, 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚାରିପଟ ପୁରାପୁରି ହାଲକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ ବା ସେକିବେ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା କୋପ୍ତା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ତରକାରୀ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ପିଆଜ, ତା ସହିତ ରସୁଣ 5-6 କୋଲା, ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ 2ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପାଚିଲା ନାଲି ଟମାଟୋ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ନେବି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଡାଙ୍ଗ ସହିତ ନେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। এই ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ହାଲକା ଦରଦର କରିକି ବାଟିବେ, ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚପରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବଢ଼ିଆ ହାଲକା ହେଇକି ଦରଦର ହେଇକି ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/4 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେବା କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିକୁ ବସାଇଦେବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା ସୋରିଷ ତେଲ, ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟାଇଦେବା, ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ମସଲାକୁ ପୁରା ଦରଦର କରିକି ଚପ୍ କରିକି ବା ପୁରା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ
ତା ସହିତ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ताकू एकाथरके एठी पकेकी बढ़िया भाव में कषिदेवा। बिल्कुल पानी एथिरे एबे दबानी। आम ये टमाटर पानी बा पियाज रसुणर पानी पूरा सुखिबा पर्यंत देखिबे जेमिति तेल टिके बाहर को बाहर को लगिबो सेही पर्यंत आपण माने कषिबे। 4-5 मिनिट समय लगिबो लो टू मीडियम फ्लेम रे। बढ़िया भाव में मसला कषि गला परे आम एठी दबा आधा कप पूरा पूरी ताजा दही। खट्टा दही बिल्कुल नेबेनी, ताजा दही नेबे। बहुत बढ़िया पूरा पूरी क्रीमी क्रीमी टेक्सचर होगी तरकारी लगे आउ स्वाद बहुत बढ़िया लगे। दही को भल भाव में फेंटी देबे। दही पकेबा पूर्वर जाल को पूरा बंद करदेवे ना पूरा लो फ्लेम रे रखिकी दही पकेबे। तापरे भल भाव में मिसई देबे दही को मसला सहित। तापरे फ्लेम को ऑन करेंगे लो फ्लेम करके आउ टिके समय दही को कषई देबे। दही बढ़िया भाव में कषि गला परे आउ 2-3 मिनिट तापरे आपण माने पानी देबे। कोफ्ता ग्रेवी पाई बेसी पानी रो आवश्यकता नहीं, अल्प पानी आमे दबा। पानीटा बढ़िया भाव में फुटिबा को छाड़ी दबा। मीडियम फ्लेम रे 2 मिनिट बढ़िया भाव में फुटी गला परे देखंतु केते सुंदर रंग आसीची आउ बहुत बढ़िया भाव में बास्ना मध्य आसुची। एबे हमें सबू जो कदली भंडा कोफ्ता को एठी दे देकी आउ मात्र 2 मिनिट पाई लो टू मीडियम फ्लेम रे छाड़ीबा। बिल्कुल अधिक समय रखिबेनी जेहेतु कदली भंडार कोफ्ता पूरा पूरी नरम हेकी अछि, फिटी जिवो बा खोली जिवो। सेथिप्रति निश्चय ध्यान देबे। मात्र 2 मिनिट पर्यंत आम ये झोल रखिकी फुटई दबा। तापरे चुली रु ओल्हे कि आम किछि धनिया पत्र पकेकी टिके कड़क रखिदेबा। एबे आम प्रस्तुत करबा आमरस बा आंबरस। सेथिपई आम नबा पाचिला आंब। मु एठी नेछि गोटे पाचिला आंब। मु एठी फाळे पाचिला आंबरु प्रस्तुत करबी आमरस। आउ जो अवशिष्ट रहिला सेथिरे आम प्रस्तुत करबा आंब परोटा। पूरा पूरी नरम रहिबो, खाइबा को बेस सुआदिया लागिबो। एठी देखंतु पूरा गोटे बड़ आंबर रस को मु पूरा पूरी बाहर कर देछि। एबे आमे एई सबु आंब रस को भल भाव में बाटी देबा बा ग्राइंड कर देबा, जहा फल कि रसटी पूरा पूरी स्मूथ हेकी प्रस्तुत हबो। एई रसरु अधारु अधिक आमे गोटे गिनारे मापिकी नै जिबा। एई जो आमे प्रस्तुत करबा परोटा सेथिरे पूरा भाग मापर सहित प्रस्तुत करिवे, बहुत बढ़ाई की प्रस्तुत हबो। एठी मु नेछि गोटे गिना आंब रस, गोटे गिना पानी। ता माने आंब रस आ पानी मिसिकी 2 गिना हैला। तापरे आमे दबा 1-2 बड़ चामच गुड़, हल्का मीठा रहिबो। ता सहित स्वाद अनुसार लुण आ 2-3 बड़ चामच नड़िया, कोरा नड़िया नेबे। बहुत बढ़ाई की प्रस्तुत हबो, खाइबा को बेस बढ़िया लागिबो। आउ दबा टिके घियो, ताको भल भाव में प्रथमे मिसई दबा। आउ देखंतु जेहेतु आमे आंब रस आ पानी मिसई की नेइचे एठी 2 गिना, सेथि पई आमे अट्टा नबा 1.5 गिना। आपण माने चाहिले आंब परोटा पई अट्टा रे आंब रस देकी चकटी परिबे, किंतु मु आज जो प्रस्तुत करूची आंब परोटा पूरा पूरी पाटी रे मिडै जिवो, एते नरम। एमिति थरे प्रस्तुत करंतु। आमे एठी जंती की प्रस्तुत करिबा। एठी आंब रस पानी को आमे मीडियम फ्लेम रे फुटिबा को छाड़ी दबा। 2-3 मिनिट रे बढ़िया भाव में फुटी गला परे जाल को पूरा पूरी कम रे रखिकी आमे अल्प अल्प करके अट्टा पकेबा और घांटिबा। एमिति लगातार घांटुथिबे। देखिबे किछि समय भितरे ए जो आंब रस पानी अट्टा सहित बढ़िया भाव में मिसिकी टिके गोटे सुखिला सुखिला हे जिवो आ गोटे डो परी हे जिवो। तापरे देखिबे हाथ रे लगेबे, जदि लागुनी हाथ रे ताहले जानिबे बढ़िया भाव में जंतणी प्रस्तुत हो जाइछि। एबे आमे चुली रु काढिकी घोड़ेकी 10 मिनिट पई छाड़ी दबा। तापरे बड़ गुला टिके नबा, जेहेतु परोटा प्रस्तुत करिबा। न बेलिकी आमे केमिति प्रस्तुत करिबा देखंतु, बहुत सहज प्रस्तुति प्रणाली। आपण माने तेल जरी हो किंबा नॉर्मल जरी नै जिवे, सेथिरे अल्प टिके तेल लगेई देबे। तापरे आमे जो गुला रखिथिले बड़ टिके हल्का बड़ करिकी गुला रखिबे। से गुला देकी ता ऊपरे आउ गोटे जरी देकी गोटे बड़ थाली साहाय्य रे टिके प्रेस करदेबे भल भाव में। एमिति टिके अधिक प्रेस कले देखिबे बहुत बढ़िया भाव में गोटे बड़ रुटी हे जिवो। आपण मानको बिल्कुल बेलिबाको पड़िबनी, एमिति खाली चापी देले बढ़िया भाव में जेतेबेले पूरा गोटे बड़ गोलाकार हेकी रुटी भलिया हे जिवो। ताकू आपण माने जेमिति परोटा प्रस्तुत करंती अल्प टिके घियो बा तेल दे देबे। तापर ताकू एमिति फोल्ड करिकी 3 कणिया करिकी रखिबे। पुणी ता ऊपर जरी देकी आउ थरे थाली देकी आउ टिके हल्का चापी देबे बा टिके भल भाव में प्रेस करदेले धीरे धीरे परोटार सेप नहीं जिवो। एठी देखंतु केते बढ़िया भाव में बिना बेलिकी प्रस्तुत हो जाइछि परोटा। जेहेतु आमर जंतणी पूरा पूरी नरम अच्छी, से आपण मानक बिल्कुल बेलिबाको पड़िबनी। एमिति आपण माने परोटा प्रस्तुत करि परिबे बहुत कम समय रे अधिक गुड़िए परोटा। एबे देखंतु आमे सेकिबा परोटा को तावा को मीडियम फ्लेम रे प्रथमे बसेकी बिना तेल रे आपण माने दुई पट साइड को बढ़िया भाव में प्रथमे सेकी देबे। देखिबे दुई पटटी बढ़िया भाव में टिके जेमिति हेई जिवो बा सेकी हेकी भल भाव में हेई जिवो।
तापर आपण मैंने घी हो कि तेल हो पकेबे। आउ देखंतु बढ़िया भाव टिके फुलिबो, बढ़िया है कि फुलिबो, ता सहित पूरा पूरी नरम रहिबो। आपण माने जंता रुटी तो खाइथिबे केते नरम जानिथिबे, सेमिति आंबर बास्ना स्वाद रे ए जो आंब परटा निश्चय एमिति जंतिकी प्रस्तुत करंतु। साधारण परटा ठू ए परटा बेसी स्वादिया लागिबो। एमिति आपण माने भल भाव तेल देकी टिके हल्का सेकी देला फल रे प्रस्तुत हो जिवो परटा। बड़का आंब रस रे आसंतु प्रस्तुत करिबा आमरस पूरा क्रीमी क्रीमी पूरा स्वादिया। सेथिपाई आमे जो बड़का आंब रस थिला सेथिरे आमे देदेबा क्रीम। आपण मानक पाखरे क्रीम नथिले क्षीर उपरे जो सर पड़ जाए से सर 2 बड़ चामच किंबा 3 बड़ चामच भल भाव फेंटी देबे। से सर को मध्य देबे, बहुत बढ़ाई की प्रस्तुत हबो। ता सहित मुठी नेची मिल्क मेड मध्य 3 बड़ चामच। आपण माने चाहिले चीनी मध्य देई परिबे। चीनी आउ क्षीर सर देकी बढ़िया भाव आउ थरे ग्राइंड कर देबे बा बाटी देबे। पूरा पूरी स्मूथ है कि प्रस्तुत हबो। आउ ए आमरस को आपण माने पूरी सहित भी खाई परिबे, परटा रुटी सबुथिरे बहुत बहुत बढ़िया लागिबो। जेहेतु मु आज बनैछि पूरा पूरी नरम आंब परटा, सेथिपाई आमरस बहुत बढ़िया लागिबो। ए आंब परटा सहित आमरस तो प्रस्तुत हो जाइछि। देखंतु कलरटा टिके हल्का हलदिया होइकि रहइबो, बहुत बढ़िया लागिबो। आउ आजिर नुआ शैली रे नुआ प्रकारर जो कदली भंडा कोफ्ता निश्चय आपण माने घरे प्रस्तुत करिवे। पूरा पूरी नरम, पाटिरे पकेले मिलै जिवो। आउ ग्रेवी भी पूरा सुआदिया। एमिति आपण माने प्रस्तुत करंतु, खांतु, समस्तंकु खुआंतु। आजिर प्रस्तुति आपण मानकु केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणैबे। जदि भल लगी थाए तेबे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा सहित हाइप मध्य करदेबे। आउ जदि फेसबुक पेज रे देखुथांती तेबे विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय फॉलो करिवे। आम घरे तो समस्तंकु बहुत बहुत बढ़िया लागिला। गेलु एमितिरे कदली भंडा बिल्कुल खाएनी, किंतु ए कदली भंडा कोफ्ता खाइकी कहला माँ एमिति सब बेले बनाओ। तेबे आजि पई एतिकी। जय जय जगन्नाथ। मस्त लागुची माँ।